Beliau adalah Syekh Dr. Muhammad Darwish. Beliau berasal dari negeri Syam, sama seperti Syekh Ahmad, cuman beda kota, ya. Dan beliau merupakan salah satu dosen kami di Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur. Sudah lumayan lama di sana. Ya. Beliau sekolah dulu di Ma'had Al-Fattah Al-Islami di Syria. Yang kalau Ma'had Al-Fattah di di Syam ini ibaratnya Darul Mustafanya Yaman, ya. Ini Ma'had Al-Fattah ini Darul Mustafa gitu. Ya, setingkat itu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan studi beliau ke Al-Azhar Kairo. S3 beliau di sana di Al-Azhar. Ya. Beliau merupakan pakar fiqih, Al-Quran, qiraat, kemudian usul fiqih, tafsir. Beliau telah mentahqiq tafsir An-Nasafi. Insyaallah Ilham tahu ya, tafsir An-Nasafi. Beliau yang mentahqiqnya. Kemudian kitab beliau lain Al-Ikhtiyarat Al-Usuliyah lil Imam As-Safiyuddin Al-Hindi dalam kitabnya Nihayatul Usul. Beliau yang menulisnya, dan masih banyak lagi karya beliau. Ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Yang mana beliau sangat sibuk, ya. Sekali di hari aktif, misalnya hari Minggu sampai hari Kamis, beliau jamiah ngajar full. Nah, sekali dalam 2 minggu beliau berangkat ke Dalwa. Ya, dibiayakan oleh Dalwa, dibelikan tiket pulang pergi ke Dalwa sekali 2 minggu. Dan alhamdulillah minggu ini kebetulan acara ini beliau sedang tidak jadwal ke Dalwa. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan mendengar tausiah beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan di dunia ini, ya, dan menjadi manfaat bagi kita lebih-lebih nanti di akhirat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. الحمد لله الذي جمعنا معكم في هذا المكان المبارك على طاعة الله عز وجل وختم القرآن الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai ceramah beliau dengan pertama memuji dan syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, pada malam yang diberkahi, dalam rangka acara yang sangat diberkahi, dalam acara khatmul Quran. Alhamdulillah. وبداية نشكر الأخت الفاضلة صاحبة هذه النهضة وهذا النشاط التي تجمع طلاب العلم وتقوم هذا العمل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لها على ما أقامها الله فيه من هذا الخير الكبير. Dan beliau melanjutkan ucapan terima kasih beliau kepada Sahibul Bait yang telah melaksanakan acara ini, kepada Pak Islah, Pak Burini yang telah melaksanakan acara ini, telah mengumpulkan para santri, para jamaah, ya, dan sehingga bisa diselenggarakan acara yang sangat diberkahi ini. وبداية أنا أحب في كل مجلس
أن نفتتح المجلس بالصلاة السراجية. بعض الإخوة ربما يحفظونها، سنقرأها ثلاثا مع من يحفظها، ثم إن شاء الله نقرأها مع باقي الإخوة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذه الصلاة تسمى الصلاة السراجية، وهي نسبة لسيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه، أحد كبار الأولياء في الشام. Solawat yang kita baca tadi, yang di kertas tadi ya, dibagikan kalau bisa. Ya, itu namanya solawat sirajiyah. Ya, beliau terbiasa untuk memulai kajian beliau untuk membaca solawat tersebut. Ya, solawat ini dinisbatkan kepada Imam Sirajuddin, yang mana merupakan beliau adalah ulama yang sangat agung di negeri Syam. Ismuhu Syekh Abdullah Sirajuddin. Nama beliau Syekh Abdullah Sirajuddin. وهذا هو الحسيني، هو من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau merupakan keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain. وكان رضي الله عنه في بعض الأوقات ربي عز وجل يكرمه يجتمع يقظة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau terkadang ya di banyak waktu beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, tidak tidur. وكان يذكر هذه الصلاة السراجية، كان يذكرها ليلة الجمعة 1000 مرة، كان يقرأها مثل هذه الليلة الخميس ليلة الجمعة، كان رضي الله عنه يقرأها 1000 مرة. Dan beliau ya biasa membaca salawat yang tadi Imam Sirajuddin membaca salawat sirajiyah ini pada malam hari Jumat 1000 kali. وهذه من الصلوات عظيمة القدر التي فيها الفتوح وفيها التيسير والبركة وقضاء الحاجات بإذن الله. Dan salawat ini yang dibaca tadi memiliki banyak keistimewaan ya ketika orang membacanya, yaitu seperti akan diberikan futuh, kemudahan dalam rezekinya, urusannya dan lain sebagainya. والشيخ نور الدين عتر تلميذ الشيخ عبد الله سراج الدين. الشيخ نور الدين عتر أحد العلماء الكبار، هو تلميذ الشيخ عبد الله سراج الدين. يقول حول هذه الصلاة السراجية، يقول: علمتها لأناس عندهم مشاكل معقدة من سنين فحلت بإذن الله سبحانه وتعالى. Salah satu ulama yang bernama Syekh Nuruddin Itar, ya, yang mana beliau merupakan salah satu murid dari Syekh Abdullah Sirajuddin. Ya, beliau berkata, saya mengajarkan salawat sirajiyah ini kepada orang yang memiliki masalah yang sangat rumit. Namun ketika mereka melazimi, senantiasakan membaca salawat tadi, seketika masalah yang begitu rumit tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وسبحان الله يعني فيها أسرار وعجائب هذه الصلاة يا أخواني، لذلك أنا أقول احفظوها واحرصوا عليها وأكثروا منها. Beliau berkata bahwasanya salawat ini memiliki banyak keistimewaan, ya fadilah. Maka beliau sangat mewasiatkan bahwasanya agar kita senantiasa membaca salawat ini, mensenantiasakannya di dalam tiap keadaan kita. ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنا يعني من سنوات أعلمها للناس، من عدة سنوات
وتأتيني هكذا بشائر، سبحان الله، بشائر تأتي من الناس، هذا عنده مشكلة حلت وهذا مشكلة حلت. كثير من الناس يقولون لي سبحان الله ببركة هذه الصلاة السراجية حلت مشاكلنا. Beliau menceritakan bahwasanya beliau mengajarkan salawat ini bertahun-tahun yang lalu ya kepada jamaah, dan seketika beliau sering mendengar kabar gembira dari jamaah yang diajarkan ya, yang mana para jamaah yang mengamalkan salawat ini ya masalahnya banyak yang diselesaikan ya. كان يعني من فترة كان عندي هكذا دورة تعليم في أوروبا في بريطانيا، ذهبت فعلمتهم هذه الصلاة السراجية، وبفضل الله كثير منهم صار يحرص عليها ويداوم عليها. Beliau menceritakan pernah beliau mengisi kajian di Inggris, di Eropa, di Inggris ya, dan beliau mengajarkan salawat ini kepada para jamaahnya ya. Dan seketika para jamaahnya ketika mereka senantiasakan membaca salawat ini, seketika masalah-masalah mereka banyak yang terselesaikan. يعني ثم جاءت بشائر من هؤلاء، تأتيني بشائر منهم سبحان الله. واحد منهم قال لي عندي كان حصلت مشكلة كبيرة معقدة يعني معه سبحان الله، هو في بريطانيا وأولاده في اليمن يدرسون في تريم، أولاده في تريم صارت معهم مشكلة سبحان الله، فقال لي ألازم الصلاة السراجية، فقال ربي يسر تيسير عجيب سبحان الله، وصرف البلاء والمشكلة ببركة هذه الصلاة سبحان الله. Dan di antara jamaah tersebut ya ada yang melazimi salawat ini, dan beliau memiliki masalah. Jamaah ini yang diajarkan beliau membaca salawat tadi memiliki masalah yang sangat rumit, yang mana jamaah ini di Inggris dan memiliki seorang anak di Yaman belajar di Tarim, dan anaknya ini di Yaman memiliki masalah yang sangat serius, yang sangat besar gitu. Nah, tapi dengan keberkahan salawat ini, dia melazimi salawat ini, maka seketika masalah anaknya tersebut terselesaikan. هذا سبحان الله من طلاب العلم، قال لي سبحان الله، هو يقول لي يعني من الشيوخ الفضلاء هناك ما شاء الله في بريطانيا، قال لي سبحان الله وجدنا عجائب في حياتنا، قال أنا وجدت عجائب في حياتي من هذه الصلاة. Salah satu ulama juga di Inggris itu menceritakan kepada beliau bahwasanya ketika dia melazimi salawat tadi, dia mendapatkan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupannya ketika ia melazimi salawat tersebut. واحد أيضا هناك من الشيوخ، واحد آخر سبحان الله قال لي أنا عندي تدريس كتاب، والكتاب مستوى عالي يعني في مسائل فيها صعوبة، قال لكن سبحان الله بدأت بأول الدرس أبدأ بالصلاة السراجية، قال سبحان الله سهلت والمسائل صارت مفهومة وأشرح بسهولة، قال وأتعجب كيف يعني هكذا أستطيع أن أشرح هذه المسائل وهو كتاب صعب جدا سبحان الله، قال لكن هذا بسر هذه الصلاة العظيمة الصلاة السراجية سبحان الله. Di antara ulama yang lain juga menceritakan ya bahwasanya ulama ini suatu ketika beliau harus mengajarkan kitab yang sangat sulit ya, yang sangat sulit dipahami dan sangat sulit untuk dijelaskan. Tapi ketika ia melazimi salawat tersebut, seketika keajaiban datang. Tiba-tiba beliau mudah untuk mensyarahkan kitab tersebut, mudah untuk memberikan penjelasan kepada muridnya. Iya, beliau terkagum-kagum kok bisa. Maka jawabannya adalah karena itu adalah rahasia dari keajaiban salawat sirajiyah yang tadi. لذلك يعني حتى يتصل إسنادهم بالشيخ عبد الله سراج الدين، فأنا أجيزهم جميعا والنساء التي يشاهدنا أجيزهم جميعا بهذه الصلاة السراجية. Makanya beliau bilang agar sanad dari salawat tadi bersambung kepada pengarangnya, maka beliau mengijazahkan kepada kita salawat ini agar kita bisa mengamalkannya. Beliau bilang ajaztukum. وأيضا يعني أريد منكم أن تساعدوني فتنشروا هذه الصلاة أيضا، يعني أنتم تعلمتم هذه الصلاة السراجية، أخذتم إجازة بها،
علموها وأجيزوا بها، كل واحد يعلم أهله وأصحابه، ينشرها ما استطاع بكل ما يستطيع. نريد أن تملأ الدنيا هذه الصلاة السراجية إن شاء الله، كل واحد يجيز وينشر ويعلم إن شاء الله. Beliau memohon kepada kita agar membantu beliau untuk menyebarluaskan sholawat ini, agar kita mengajarkan orang-orang sholawat ini dan mengijazahkan mereka sholawat ini, agar sholawat ini, keberkahan sholawat ini bisa tersebar di seluruh muka bumi. وسبحان الله أريد أن أذكر لكم قصة عجيبة حصلت في الشام، تحبون أن أذكرها تسمعون؟ Beliau sekarang ingin menceritakan suatu kisah yang ajaib yang terjadi di negeri Syam. Tapi beliau bertanya, apakah kalian mau mendengar cerita beliau? هذا الواحد سبحان الله يعني كان يعمل من عامة الناس، إنسان من عامة الناس، كان يعمل في الشام بحفر القبور، كان وظيفته ومهنته يحفر القبور، وإذا جاء ميت إلى المقبرة يدفنه في القبر. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang di negeri Syam ini memiliki pekerjaan yaitu menggali kubur. Maka kapan ada mayit yang datang, maka dia menggali kubur. فجاءت امرأة توفي ولدها الشاب، جاءت به إلى المقبرة وهو يعني قد توفي ولدها سبحان الله، فهذا الذي يعمل بحفر القبور حفر له قبرا وأدخله إلى القبر، حمله وأدخله إلى القبر. قال سبحان الله فرأى بعينيه ليس بالرؤيا في اليقظة، رأى أن القبر قد فتح واتسع اتساع كبير، وجاء ملك على فرس بصورة إنسان أخذ هذا الشاب وذهب به سبحان الله. Beliau menceritakan bahwasanya tadi ada orang yang pekerjaannya gali kubur. Tiba-tiba suatu hari datang seorang wanita yang membawa anaknya yang sudah meninggal dunia. Dan wanita tersebut lalu memberikan anaknya kepada si penggali kubur tersebut untuk menguburkan anaknya. Maka seketika si penggali kubur ini menggali kubur tersebut, tiba-tiba orang ini melihat dengan mata beliau, kan bukan mimpi ya. Beliau melihat langsung dengan mata kepala beliau bahwasanya tiba-tiba kubur yang digalikan tersebut meluas, ya sangat luas. Dan tiba-tiba juga ada datang seorang malaikat yang menunggangi kuda, ya. Kemudian membawa mayit tersebut, mengambil mayit anak tersebut lalu pergi. ثم بعد مدة جاءت هذه المرأة، نفس هذه المرأة ومعها ولدها الثاني شاب أيضا توفي، ربي ابتلاها فتوفي ولدها، هذا الثاني أيضا توفي، جاءت به إلى المقبرة، هذا نفس الشخص حفر له قبر ودفنه، وجد نفس المشهد سبحان الله، القبر يتسع ويأتي ملك على صورة شخص على فرس يأخذ هذا الميت ويذهب به سبحان الله. Setelah beberapa waktu dari kejadian tersebut, datang lagi wanita yang sama sambil membawa anaknya yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi wanita itu memiliki dua anak dan keduanya meninggal dunia. Nah, di cerita kedua ini wanita tadi membawa anaknya, kemudian menyerahkan anaknya kepada si penggali kubur. Kemudian si penggali kubur menggali kubur tersebut, dan kejadian yang sama pun terjadi ketika ia menggali kubur, ketika kuburnya meluas dan datanglah malaikat dalam surah gambaran manusia, ya, menyerupai manusia sambil menunggang kuda dan membawa mayit anak tersebut. فهذا الذي يحفر قبور ذهب وقال لهذه المرأة، قال لها عندي بشارة لك، ولداك هذان ما شأنه، ماذا يعمل هذا الولد الأول والثاني، فأنا رأيت بشارة عظيمة لهما. Akhirnya si penggali kubur tadi terkagum-kagum, kemudian akhirnya pergi kepada si wanita yang meninggal anaknya tadi. Ketika dia sudah berada di hadapan wanita tadi, dia mengatakan, wahai wanita, aku memiliki kabar gembira, ya, aku ingin mengetahui apa sih amalan anakmu itu, ya, sehingga aku bisa melihat penampakan yang luar biasa. فقالت له هذان الولدان واحد يطلب العلم والثاني ينفق عليه.
أحدهما يطلب علم والثاني ينفق عليه فهما في المنزلة سواء. Akhirnya si wanita tadi menjawab bahwasanya kedua anaknya tadi itu mendapatkan keistimewaan seperti itu karena salah satu dari anaknya tersebut adalah seorang penuntut ilmu dan anak yang keduanya itu adalah orang yang menafkahi anaknya tersebut, anak yang mencari ilmu tersebut. Akhirnya orang yang menuntut ilmu tersebut dan orang yang menafkahi penuntut ilmu tersebut memiliki derajat yang sama. فهذا يدل على المنزلة العالية لطالب العلم وأيضا لمن يكرم طالب العلم سبحان الله. Itu menunjukkan bahwasanya derajat penuntut ilmu itu sangat tinggi. Pun begitu orang yang menafkahi penuntut ilmu itu pun memiliki derajat yang sangat tinggi. هذا الرجل الذي كان يحفر قبور لما رأى منزلة طالب العلم وهو كبير السن قال إذا أريد أن أصير طالب علم. ذهب إلى أحد الشيوخ في الشام قال له يا سيدي أريد أن أصير طالب علم. Akhirnya laki-laki penggali kubur tadi ya ketika mendengar penjelasan wanita tadi seketika ia ingin menjadi penuntut ilmu karena melihat keistimewaan yang luar biasa dari penuntut ilmu. Dan penggali kubur tadi sudah tua padahal, tapi karena melihat keistimewaan penuntut ilmu, akhirnya dia memiliki semangat yang luar biasa. Akhirnya ia pergi kepada salah satu ulama dan mengatakan kepadanya bahwasanya dia ingin menuntut ilmu. فسأله ذلك الشيخ قال أنت كبير السن يعني لماذا أتيت وأنت في هذا العمر أتيت تريد أن تطلب العلم؟ قال والله يا سيدي أنا رأيت بعيني منزلة طالب العلم. Akhirnya Syekh yang si penggali kubur tadi datang terkagum-kagum. Wahai kamu sudah berumur tua, kok mau ya menuntut ilmu? Lalu si penggali kubur tadi menjawab, wahai Syekh, aku ingin menuntut ilmu karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa istimewanya orang yang menuntut ilmu tersebut. فطلب العلم وهو كبير السن بدأ بطلب العلم وفتح الله عليه وصار عالما ولذلك يقولون الطريق لمن صدق لا لمن سبق. الطريق لمن صدق لا لمن سبق. ربما يأتي متأخر بصدق فيسبق من كان قبله. Akhirnya penggali kubur tadi benar saja dia menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh hingga jadilah beliau menjadi ulama yang besar. Maka di sana dikatakan bahwasanya kesuksesan itu diperuntukkan bagi mereka yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang lebih dahulu. Ya, keberhasilan itu diperuntukkan bagi orang yang memiliki tekad sungguh-sungguh yang kuat, bukan orang yang lebih dahulu. يعني ما شاء الله من أعلى وأفضل ما يقوم به طالب العلم حفظ كتاب الله فهنيئا لهؤلاء الإخوة الذين أكرمهم الله بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. Dan menuntut ilmu yang paling agung itu kata beliau adalah menghafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Maka beliau memberikan selamat kepada saudara kita yang pada hari ini telah menghafalkan Al-Quran. وسبحان الله يعني جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة. الذي يقرأ القرآن تنزل الملائكة تحضر عنده إذا قرأ القرآن فهذه منزلة عظيمة. الذي يقرأ القرآن يجالس الملائكة. Disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan dipenuhi oleh malaikat. Maka ketika orang membaca Al-Quran, maka akan datang malaikat di dekatnya. Maka orang yang membaca Al-Quran ini dia dipenuhi, dikelilingi oleh malaikat, sehingga rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya dipenuhi oleh cahaya malaikat. قال وتنكبت عنه الشياطين يعني تبع هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن تبتعد عنه الشياطين.
pun rumah yang dibacakan Al-Quran ini, setan-setan akan menjauh darinya, gak akan mau dekat-dekat dengan rumah yang dipenuhi oleh bacaan Al-Quran. قال هذا البيت أيضا واتسع على أهله، يعني يشعرون بالراحة، ليس السعة في المكان. قد يكون البيت صغير لكن إذا قرئ فيه القرآن يرتاحون فيه، يشعرون بالسكينة بالطمأنينة وكأنه قصر، كأنه بيت كبير. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya tadi, kata beliau, akan luas. Luas di sini bukan berarti akan meluas secara ini, enggak. Tapi rumah yang dibacakan Al-Quran tersebut bagi pemiliknya akan terasa luas. Beliau pemiliknya akan tinggal di dalamnya dalam keadaan penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Seakan-akan rumah tersebut istana. قال وكثر خيره، كثر خيره، فالذي يريد البركة في البيت فليقرأ في البيت القرآن الكريم. Dan rumah tersebut akan dipenuhi oleh banyak kebaikan. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk rumahnya, maka hendaknya ia memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam rumahnya. قال وكثر خيره وقل شره، رب عز وجل يصرف البلاء عن هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran tadi akan banyak kebaikan di dalamnya dan keburukannya akan sedikit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan di dalam rumah tersebut. والذي يعني ربي أكرمه بحفظ القرآن يكثر من القراءة، يختم، يعني يراجع كثيرا حتى لا ينسى، لأن الذي يحفظ إذا لم يراجع ينسى، فينبغي لحافظ القرآن أن يداوم على المراجعة. Maka untuk kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran ini, maka hendaknya kita untuk senantiasakan untuk merajaah Al-Quran ini, untuk senantiasa mengulang-ulangnya, karena seorang orang penghafal Al-Quran bila mana ia tidak memurajahkan Al-Qurannya, maka dia akan lupa. وسئل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال الذي الحال المرتحل، يعني الذي كلما بدأ ختمة كلما انتهت ختمة يبدأ بختمة، كلما انتهت ختمة يبدأ بختمة، هذا من أفضل الأعمال. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan kepada beliau, amalan apa sih yang paling afdal? Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalan yang paling agung adalah ketika seseorang berhasil menghatamkan Al-Quran, maka seketika itu ia memulai untuk menghatamkannya lagi. Seketika dia hatam, ia langsung mulai dari awalnya lagi. Itulah sebaik-baik amal yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وأيضا يعني الذي حفظ كتاب الله مثل هؤلاء الإخوة ربنا يكرم والديه يوم القيامة فيلبسان تاجا من نور يوم القيامة مثل الملوك، يعني يلبس لباس أعظم من لباس الملوك يوم القيامة. Dan seorang yang menghafal Al-Quran seperti saudara-saudara kita ini, nanti orang tuanya akan diberikan kemuliaan yang sangat agung di hari kiamat, yang mana orang tuanya tersebut akan memakai mahkota yang sangat agung, yang mana mahkota tersebut lebih mulia, lebih berharga dari mahkota-mahkota raja di dunia ini. قال فإذا كان والداه يلبسان هذا التاج فكيف هو سيلبس أعظم وأعظم. Jika orang tuanya saja yang tidak menghafal Al-Quran, ia dimuliakan sebegitunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana mereka yang menghafal Al-Quran? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan kemuliaan yang berlipat-lipat. والذي يداوم على قراءة القرآن يداوم على قراءة القرآن، القرآن يوم القيامة يشفع له، فإذا كان عنده ذنوب عنده تقصير القرآن يدافع عنه ويشفع عنه يوم القيامة. Dan orang yang mensenantiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran ini, nanti Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Maka jika si penghafal Al-Quran ini yang membaca Al-Quran ini memiliki ada kesalahan, mungkin ada khilaf, maka Al-Quran tersebut akan memberikan pertolongan syafaat kepadanya nanti di hari kiamat. وسبحان الله يعني
جاء في الحديث، هذا حديث عجيب سبحان الله، قال من تعلم آية من كتاب الله، آية واحدة، كيف بمن تعلم القرآن كله؟ قال من تعلم آية واحدة من القرآن استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. يعني أنت تعلمت آية الكرسي مثلا، آية الكرسي، قال يوم القيامة تستقبله وهي تضحك، هذه الآية تستقبل صاحبها وهي تضحك في وجهه يوم القيامة. Dan beliau menyebutkan suatu hadis yang mana barang siapa yang mempelajari satu ayat Al-Quran, bagaimana bila mana ayat-ayat berikutnya. Barang siapa yang mempelajari satu ayat Al-Quran, maka nanti satu ayat ini akan menyambutnya nanti di hari kiamat di dalam surga dalam keadaan ayat tersebut tersenyum kepadanya. نعم، ونكتفي بهذا القدر لعل بعض الإخوة عنده أسئلة تقول. Beliau sekarang bilang beliau nggak mau terlalu panjang ceramahnya, tapi beliau sekarang membuka pertanyaan. Ya, karena mungkin di para jamaah ada pertanyaan yang banyak. Nah, beliau insya Allah siap bertanya, baik dari fikih, usul, akidah atau apa. Intinya kalau ada pertanyaan, insya Allah akan beliau buka. Tapi beliau mencukupkan kajian beliau seperti itu karena ditahu jamaahnya dari tadi udah lama banget, takutnya para jamaah capek banget gitu. Makanya beliau nggak terlalu panjang. Insya Allah ada kajian besok pagi lagi. Makanya sekarang beliau membuka, kalau ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah beliau akan jawab. Insya Allah ya. Mungkin ibu-ibu di belakang, mungkin kalau ada bertanya, silakan. Ya. Bismillah. Beliau takut sebenarnya tadi nanya awal-awal beliau nanya, ya berapa lama biar jamaah nggak capek kata beliau. Soalnya tadi tahu, soalnya kan kemarin saya bilang acaranya habis maghrib, tapi kan tadi macet di jalan, makanya kata beliau bilang jamaah udah lama ya nunggu tadi kata beliau. Nah tadi sebelum beliau mulai ceramah takut kalau kelamaan banget ceramah takutnya capek banget gitu, ya antum. Nah sekarang beliau membuka pertanyaan. Insya Allah kajian besok pagi akan dilanjutkan. Besok pagi insya Allah waktunya lebih luas. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau memang nggak ada yang mau bertanya, beliau mau melanjutkan sedikit. Gimana? Ada pertanyaan? نعم، جاء في الحديث عن سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني سأله سؤال عن أمر فأجابه قال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فكل سجدة يسجدها لله عز وجل ربي يرفعه درجة في الجنة ويمحو عنه سيئة. فلذلك الصلاة شأنها عظيم ومرتبتها عالية كبيرة. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu perkara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada sahabat tersebut, hendaknya engkau memperbanyak sujud, hendaknya engkau memperbanyak solat maksudnya. Karena tidaklah satu sujud yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan sujud tersebut akan diangkat satu derajatnya, kemudian dia akan diampuni satu dosanya. وجاء في الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني سنة الفجر ليس الفرض، هذه السنة، ركعة الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفرض؟ Beliau menyebutkan hadis ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sunnah
sebelum sholat fajar itu, sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Itu sholat sunnah. Lalu bagaimana dengan sholat fardu-fardu? لو سأل واحد منا يسأل سؤال مثلا، يوجد في جاكرتا هذه الأبراج الكبيرة العالية، هذا البناء الكبير برج عالي، كم طابق هذا؟ يبلغ 30 40 ربما طابق. هذا البناء الكبير، الأبراج العالية، كم ثمنه؟ لا ندري، 100 مليار 200 مليار، الله أعلم، لا نعلم. ثمنه غالي جدا جدا جدا. طيب هل تستطيع أنت أن تحصل على ما هو أفضل منه بأضعاف في الجنة؟ بسهولة، بعمل يسير تحصل على قصر أعظم منه بعمل يسير في الجنة. فما هذا العمل؟ بعدين أقول لك. Jikalau salah satu di antara kita misalnya bertanya, ya, di Jakarta ini begitu banyak gedung pencakar langit, ya, gedung yang sangat tinggi, yang memiliki lantai yang sangat berpuluh-puluh, ya, lantai yang sangat tinggi, ya. Lalu misalnya sekarang kita tanya, gedung ini berapa seharganya? Ya, bermiliar-miliaran harganya, ya. Itu harga gedungnya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, ya, apakah ada amalan yang bisa kita dapatkan melebih mulia daripada mendapatkan gedung yang sangat tinggi ini? قال جاء في الحديث سبحان الله، قال من صلى في اليوم 12 ركعة من النافلة، يعني سنن الصلوات، سنة الفجر القبلية، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه السنن، من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة. كم ثمنه؟ 12 ركعة فقط. يسير، سهل، عمل سهل، ويكون لك قصر في الجنة أحسن من هذه قصور الدنيا بكثير، بأضعاف، ما في مقارنة بينها وبين قصور الدنيا. Ya, amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari gedung-gedung yang tinggi ini adalah dengan kita sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari, ya, yaitu misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, ba'da zuhur, intinya 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari. Itu kita bisa mendapatkan ganjaran, yaitu nanti istana di dalam surga, yang mana istana ini berkali-kali lipat lebih berharga dari gedung yang ada di dunia ini. Itu kita bisa dapatkan dengan hanya 12 rakaat saja. هذا القصر الذي في الدنيا سنتركه، لو واحد عنده قصر في الدنيا سيموت ويتركه، أما القصر في الجنة دائم خالد باقي لا يزول. Istana dan rumah mewah yang kita miliki di atas dunia ini, pemiliknya akan meninggalkannya, ya, akan meninggalkannya. Semewah-mewah rumah yang ia miliki di atas dunia ini akan ia tinggalkan, tapi tidak dengan istana yang akan kita miliki nanti di dalam surga. Kita akan abadi di dalamnya. لذلك إخواني نريد أن نستفيد من هذا المجلس نتفق فيما بيننا على أمور. الأمر الأول نحافظ على الصلاة السراجية إن شاء الله. Nah, insyaallah makanya agar kita mendapatkan faidah di dalam majlis ini, marilah kita sepakat untuk bisa mengamalkan 2 perkara, kata beliau. Pertama, tadi mengamalkan sholawat sirajiyah. الأمر الثاني إن شاء الله نتفق فيما بيننا في أن نحافظ على صلاة الجماعة كل وقت في جماعة، ونحافظ على سنن الصلوات هذه التي ذكرناها 12 ركعة. Itu kesepakatan pertama, ya, agar kita bisa mendapatkan faidah di dalam majlis ini. Kita pertama tadi mengamalkan sholawat sirajiyah. Kemudian yang kedua adalah marilah kita untuk bisa mensenantiasakan sholat secara berjamaah. Kemudian berusaha kita agar kita bisa sholat 12 rakaat dalam sehari, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti tadi. Sholat sunnah 12 rakaat. نعم. كيف تصير 2؟ تعال نحسب. قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر 4 صارت 6،
بعد الظهر ركعتين صارت 8، وبعد المغرب ركعتين 10، وبعد العشاء ركعتين 12. عرفت العدد؟ قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر 4، بعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، صارت 12 ركعة. Bagaimana caranya biar kita bisa sholat 12 rakaat dalam satu hari? Mudah, ya. Gimana caranya? Kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah qabliyah subuh, kemudian sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Berapa dia? 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, sama 2 rakaat setelah isya. Jadinya totalnya 12 rakaat. Itu caranya biar kita bisa sholat sunnah dalam satu hari 12 rakaat. هذه الصلوات 12 كم تحتاج من الوقت؟ يعني ربما كل ركعتين 3 دقائق، كل ركعتين 4 دقائق. يعني مثلا لو كان قلنا ال10 ركعات هي موزعة على النهار، في كل ركعتين 3 دقائق مثلا 4 دقائق، وقت قليل ولكن العطاء كبير، عطاء عظيم جدا. قصر في الجنة لك يا جماعة، قصر في الجنة بعمل يسير. من يعني لا يريد هذا؟ سبحان الله. فلذلك نحرص على هذا يا أخواني، نحرص على هذا، والله عطاء كبير، وعمل يسير وعطاؤه كبير. Nah, berapa sih lamanya yang kita butuhkan untuk melakukan sholat sunnah 12 rakaat tadi? Berapa sih lamanya? Ya, kita bisa hitungkan 2 rakaat itu berapa sih lamanya? Paling enggak 3 menit, 4 menit. Ya, 3 menit, 4 menit 2 rakaat. Ya. Dan bila mana kita lakukan 12 rakaat ini, misalnya tadi di subuh 2 rakaat, ya. Intinya dalam satu hari itu kita lakukan 12 rakaat. Ya, itu enggak akan memakan waktu yang lama. Ya, tapi ganjarannya luar biasa, yaitu istana yang sangat megah di dalam surga. Ya, ganjaran yang begitu besar kita dapatkan dengan amalan yang begitu ringan. Ya. ربنا سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى يعطي العبد العطاء الكبير على العمل اليسير. سبحان الله، في الحديث قال إذا صلى الإنسان في الصلاة وقرأ الفاتحة ومع الإمام والإمام قال آمين والمقتدي قال آمين، إذا قلت آمين كلمة آمين كلمة واحدة آمين مع الإمام، قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني أمن مع الإمام والملائكة تقول آمين معه بكلمة واحدة، غفر له ما تقدم من ذنوبه. الله أكبر، ما هذا العطاء الإلهي الكبير. ربنا كريم كريم كريم، بكلمة يغفر لك كل الذنوب. سبحان الله، ما أعظم كرمه وعطاءه سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan kepada kita, ya. Amalan yang begitu ringan tapi dia memberikan kita ganjaran yang luar biasa. Disebutkan di dalam satu hadis bahwasanya barang siapa yang sholat kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca amin, yang mana aminnya ini berbarengan dengan aminnya malaikat imam, ya. Barang siapa yang sholat kemudian membaca Al-Fatihah dan mengatakan amin, satu kalimat amin, ya, berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya, hanya dengan satu kalimat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Sungguh betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. والأمر أيضا الثالث نتفق عليه وهو أن نقرأ القرآن، يكون لنا ختمة، نقرأ في كل يوم ورد، يعني خذ ورد من القرآن صفحة صفحتين 13 جزء كما تستطيع، لكن داوم على ذلك حتى تختم القرآن. كل ما انتهت ختمة نبدأ بختمة جديدة إن شاء الله. Dan kesepakatan dari majelis ini yang bisa kita amalkan, ya, yaitu adalah marilah kita untuk senantiasakan membaca Al-Quran, meskipun itu sedikit, tapi kita bisa istiqomahkan membaca Al-Quran sedikit, tapi dengan sedikit tersebut, tapi kita istiqomahkan, insya Allah kita akan menghafal Al-Quran dengan cara tersebut. Maka marilah kita dimulai dari majelis ini kita sepakat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita.
Ya, insya Allah dicukupkan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Benar. Ustaz, amalan buat bisa ketemu Rasulullah. Satu pertama. سألت واحدة من هنا ما هو الورد حتى نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله هذا رزق من المولى سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يكرمنا جميعا بهذا، نسأل الله أن يكرمنا بهذا. يعني العلماء يذكر العلماء أوراد كثيرة، لكن مما ذكروه في هذا قراءة دلائل الخيرات، المداومة على دلائل الخيرات. وإذا استطاع وكان عنده وقت أن يقرأ في كل يوم ختمة من الدلائل ويداوم على هذا، نسأل الله أن يكرمنا بهذا. فمن أهم الأشياء دلائل الخيرات في هذا. Ada salah satu jamaah yang bertanya, apa sih amalan agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menjawab, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan anugerah rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistimewaan untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan, menyebutkan bahwasanya begitu banyak amalan yang bisa kita amalkan untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara amalan tersebut yang paling cepat gitu ya, kata beliau adalah membaca Dalailul Khairat. Ada wirid namanya Dalailul Khairat. Maka barang siapa yang membaca ini, insya Allah akan diberikan kemudahan untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jika ia bisa menghatamkan Dalailul Khairat ini dalam setiap hari. ربما مثلا يجد صعوبة أن يقرأه كله، يقرأ حزب في كل يوم، يقرأ منه مقسم هو دلائل الخيرات إلى 8 أقسام، لكن الثامن يقرأ، يعني الأول والثامن يقرأان معا. المهم كل 7 أيام يختمه في الأسبوع ختمة، إما أن يقرأ في كل يوم حزب أو أن يقرأه كاملا يوم الجمعة. Tapi mungkin ada di antara kita yang sulit untuk membaca Dalailul Khairat ini, mungkin karena terlalu panjang. Tapi kata beliau bisa kita membacanya ini per bagian. Dalailul Khairat itu memiliki 8 bagian. Nah, bisa kita membaca dalam satu hari itu satu bagiannya. Ya, tapi bagian pertama sama bagian ke-8 tadi itu kita baca berbarengan. Nah, mungkin itu bisa kita amalkan ya. Nggak bisa mungkin kita membaca semuanya, tapi kita bisa baca per bagian, satu hari satu bagian, dan bisa kita menghatamkan Dalailul Khairat ini dalam 1 minggu. الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه يقول: الذي يلازم دلائل الخيرات يلازم يقرأه فيه دائما، قال تكون يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والقبر والآخرة. Imam Abdullah Sirajuddin mengatakan bahwasanya orang yang melazimi membaca Dalailul Khairat tersebut, maka orang tersebut tangannya akan berada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ia di dunia, di kuburnya, dan nanti di akhirat. Nanti insya Allah saya akan carikan ya Dalailul Khairat itu akan saya carikan dan insya Allah saya akan kirimkan. Ya. لذلك هذا دلائل الخيرات كان من أهم أوراد الشيخ عبد الله سراج الدين، من أهم أوراده دلائل الخيرات. سبحان الله. Dan Dalailul Khairat ini merupakan salah satu amalan beliau yang paling dispesialkan gitu ya. Itulah amalan beliau membaca Dalailul Khairat. Soal selanjutnya, Apakah sholawat Sirajian ini hanya dibaca malam Jumat saja untuk 1000 kalinya, atau bisa di malam-malam yang lain buat dicicil atau hal khusus ya صلوات السرية أنت مرة هل خاصة بليلة الجمعة؟ نعم، هي تقرأ في كل وقت. الصلاة السراجية ليس لها وقت معين، تقرأ في كل وقت وبأي عدد، لكن هو كان يحرص عليها ليلة الجمعة. ربما وجد سرا خاص لها في هذه الليلة. هي أصلا ليلة الجمعة ليلة مباركة، ليلة الجمعة من أعظم الليالي مباركة، وهي
يسن فيها الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر 1000 مرة لأن هذه الليلة أصلا هي للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص عليها ليلة الجمعة. لكن هي الصلاة السراجية تقرأ في كل وقت، فالصلاة السراجية يمكن أن تقرأ في كل وقت، لكن ليلة الجمعة هي أفضل الليالي في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن فيها الإكثار ليلة الجمعة، يسن فيها الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو كان يقولها 1000 مرة لأن هذه ليلة الجمعة ليلة مباركة. Ada yang bertanya, apakah membaca sholawat sirajiyah 1000 kali ini hanya khusus pada malam hari Jumat? Beliau menjawab bahwasanya membaca sholawat sirajiyah tadi itu tidak terkait dengan waktu, ya. Kapanpun boleh kita membaca sholawat tersebut. Tapi Imam Abdullah Sirajuddin mengatakan bahwasanya membaca sholawat sirajiyah 1000 kali di malam Jumat, ya, beliau mengkhususkan itu karena pada malam Jumat ini adalah malam yang paling mulia untuk kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin di sana ada rahasia, ya. Maka di sana beliau mengkhususkan. Tapi boleh kita membaca sholawat sirajiyah ini kapanpun dan dimanapun, berapapun yang kita mau. Gunakan قليلا حتى أفهم السؤال. نعم. بعض منا يواصلون دراستهم إلى الجامعة الخارجية، فكيف نحتفظ بما وجدنا من العلوم والعفة وإلى ذلك خاصة حفاظ القرآن مثل ما فعلنا عندما صرنا في المعهد؟ يعني تقصد أنك عندما تكون في المعهد في يعني بيئة خاصة، إذا ذهبت إلى الجامعة في الخارج فيها مشاكل يعني. نعم. هذا طبعا الشاب لا بد أن يجاهد نفسه. ربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا بد أولا من الصحبة الصالحة. يعني أنت درست في الجامعة، أولا عليك أن تختار الجامعة المناسبة، لا تذهب إلى أي جامعة، تختار جامعة يعني أحسن من غيرها ثم تختار صاحبا صالحا تكون معه، ثم تبتعد عن صحبة النساء، يبتعد عن مصاحبة النساء. الذي يصاحب النساء سيقع في البلاء، يغض بصره، يترك صحبة النساء، يصاحب الرجال الصالحين، بهذا يسلم إن شاء الله. Ini saudara kita bertanya, bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita ketika di pondok dan nanti ketika kita sudah di luar, ya, ketika sudah kuliah di luar, bagaimana caranya agar keistiqomahan kita di pondok tadi bisa kita tetapkan di luar, ya. Beliau menjawab, ya, seseorang itu, ya, harus bisa melawan dirinya, harus bisa mengatur dirinya, ya. Nah, langkah pertama bagaimana agar keistiqomahan kita yang di pondok dulu bisa kita pertahankan ketika kita di luar pertama adalah kita harus memilih tempat untuk kita melanjutkan sekolah kita itu tempat yang terbaik, ya, cocok nggak dengan kita. Jangan sampai memilih kuliah tempat yang nggak sesuai dengan kita. Itu harus memilih tempat yang baik. Kemudian kedua adalah harus pintar-pintar memilih teman bergaul. Jangan bergaul dengan semua orang, ya, nanti akan berefek buruk kepada kita. Harus pintar-pintar pilih teman. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah harus menghindari, apalagi yang cowok, harus menghindari bergaul dengan wanita. Ya, harus berjauhi wanita, ya, karena pemuda yang sudah dekat dengan wanita maka dia akan mendapatkan bala, musibah, ya. Maka berusahalah agar jangan sampai bergaul dengan wanita. Insya Allah dengan kita memilih 3 perkara tadi, yaitu tempat yang baik, bergaul dengan teman yang soleh, kemudian tidak bergaul dengan wanita, insya Allah keistiqomahan yang kita dapatkan di pondok tadi bisa kita terapkan tetap ketika kita sudah di luar.
Lagi. Dan sambungan yang tadi, kalau untuk malam Jumat sholawat yang dibaca yang pendek bagusnya sholawat apa? نعم يعني هو يمكن أن يجمع يوم الجمعة يأخذ عدد من الصلاة السراجية ثم يأخذ صيغة مختصرة. الصيغة المختصرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مختصرة يكثر منها إن شاء الله. Salah satu yang bertanya, apakah ada sholawat yang pendek yang bisa kita memperbanyak membacanya di hari dan malam Jumat? Nah, beliau menjawab bahwasanya bisa kita gabungkan tadi membaca sholawat sirojah tadi, ya, dan sambil membaca sholawat yang pendek yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Insyaallah dengan kita menggabungkan tadi sholawat sirojah dan kemudian sholawat ini, itu insyaallah sudah pendek. وبعد العصر يوم الجمعة الشيخ عبد الله سراج الدين يذكر أنه يسن أن يقول 80 مرة يوم الجمعة بعد العصر 80 مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه 80 مرة تغفر بها ذنوب 80 سنة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه 80 مرة بعد العصر تغفر بها ذنوب 80 سنة. Dan Syekh Abdullah Sirajuddin mengatakan bahwasanya di sore hari Jumat itu ada sholawat yang disunahkan kita untuk membacanya sebanyak 80 kali. Yang mana orang yang membaca sholawat itu sebanyak 80 kali di sore hari Jumat, maka dia akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Sholawat itu adalah sholawat yang dibacakan beliau tadi. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه الصيغة نرسلها لكم موجودة. Di kertas ada ya? Mau bertanya terkait dengan mengqadha sholat atau sholat fardu yang telah lampau yang kita tidak kerjakan, bisa tidak diqadha pada waktu yang sekarang saat ini. Nah, apakah cukup dengan 12 rakaat sholat sunnah itu sebagai mengganti sholat fardu kita yang terdahulu yang sudah kita laksanakan? Yang sholat yang ditinggalkan tahu nggak berapa? Nggak tahu. Kan kita kan istilahnya sekarang ini baru ada pertobatan. بالنسبة لمن عليه قضاء هذا يشتغل بالقضاء ولا يصلي السنة أبدا. يعني بدل السنن يصلي قضاء، بدل السنة مكان السنة، كل ما أراد أن يصلي سنة يقضي. يعني مثلا مع كل فرض على الأقل مع كل فرض مع الفجر فجر ومع الظهر ظهر مع العصر عصر على الأقل، وإذا استطاع وقتين أحسن. مع الفجر يقضي الصلاة فرضين والظهر فرضين والعصر فرضين أو فرض، لا يصلي سنن، بدال السنن يصلي فرائض. Pak Nasrullah bertanya bahwasanya bagaimana dengan ketika misalnya saat muda ya nggak pernah sholat, misalnya lalai untuk sholat. Nah ketika sudah tua misalnya ingin bertaubat. Nah apakah bagaimana caranya mengqadha sholat yang dulu itu? Apakah cukup dengan hanya kita sholat 12 rakaat saja?
Iya, 12 rakaat apakah cukup? السنة لا تكفي عن الفرض. صلاة السنن هذه 12 لا تكفي عن الفرض. Maka saya menjawab bahwasanya sholat fardu yang ditinggalkan itu tidak cukup diganti dengan sholat sunnah, tidak cukup. Nah, lalu bagaimana jalan keluarannya? Kata beliau, bila mana kita meninggalkan sholat dulu, ya, dan kita nggak tahu berapa jumlahnya, maka caranya adalah ketika kita sholat fardu, ya, jangan kita sholat sunnah, tapi kita ganti sholat sunnah itu dengan kita niat qadha. Ya, misalnya ketika kita sholat subuh, kita setelah itu kita niat qadha untuk sholat yang dulu. Ketika kita sholat zuhur, kita setelah itu kita sholat lagi, yaitu untuk niat mengqadha sholat yang dahulu. Ya, intinya setiap kita sholat fardu, kita setelah itu kita sholat sebagai ganti untuk kita melakukan sholat sunnah, kita sholat qadha. Ya, setelah maghrib misalnya, setelah itu sholat lagi dengan niat qadha sholat yang kita tinggalkan dahulu. Intinya sholat sunnah itu tidak cukup diganti, tidak sholat yang kita tinggalkan itu tidak cukup diganti dengan sholat sunnah. القضاء أهم من النفل لأن قضاء الفرض إذا لم يقضه يوم القيامة يحاسب عليه، أما السنة ما في حساب لو تركها. Dan melakukan qadha ini jauh lebih afdal, bukan lebih afdal. Ininya jauh lebih baik daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat yang kita tinggalkan itu, ya, nanti di hari kiamat akan dipertanyakan. Sedangkan sholat sunnah yang kita tinggalkan tidak akan ditanyakan. Maka bila mana kita memiliki sholat yang kita tinggalkan, maka kita harus mengqadha sholat tersebut. Bila mana nggak tahu berapa jumlahnya, itu dengan cara tadi, ketika kita sholat, setelah itu kita sholat qadha, niat untuk mengqadha sholat yang telah lalu. والذي لا يدري كم فاته لا يعرف كم سنة فاتته لابد أن يفكر ويحتاط ويجتهد. يعني يقول أنا متى بدأت أصلي، كم كان عمري، بدأت أصلي عمري 20 سنة، معنى ذلك فاتني من بعد البلوغ 5 سنوات، عليه قضاء 5 سنوات. هكذا يجتهد ويتحرى ويفكر حتى يقدر كم سنة فاته. Dan untuk orang yang kita tadi nggak tahu berapa tahun dia, berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan, maka hendaknya orang ini dia berusaha berpikir berapa lama sih saya nggak sholat dulu, dan dia berusaha berpikir setelah umur berapa baru bertaubat, dan umur berapa dia nggak pernah sholat. Berusaha gitu berpikir, ya, misalnya dia ketika umur 20 tahun dia baru sholat, berarti dia kurang lebih berapa tahun dia tinggalkan dari semenjak dia buluk, itu dipikirkan. Nah, agar nanti ketika ia mengqadha, dia bisa memperkirakan berapa tahun dia bisa mengqadha sholatnya tersebut. Bukan cukup dengan sholat taubat. Dia juga taubat. Artinya dia mengambil kesalahan tadi. Tapi itu memang jika memang dia nggak tahu jumlahnya jumlah sholatnya yang tinggalkan, tapi dia berusaha sekarang mengqadhanya, insya Allah kalau misalnya dia meninggal dia berusaha, itu insya Allah udah dimaafkan, karena ada usahanya. Insya Allah. Ada lagi? Bagaimana hukumnya? Ini biasanya pertanyaan ini Gen Z. Hukumnya ketika yang menjadi makmum itu perempuan yang bukan makmumnya sendiri satu orang. Makmumnya sendiri, makmumnya satu. Imamnya itu, ya imamnya laki-laki, makmumnya perempuan yang bukan makmumnya. Di satu tempat. Di satu tempat. Kenapa? Tertutup. Ya punya satu tempat lah, satu tempat. Mau ya ruangan terbuka apa itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya bagi santri perempuan yang sedang menghafal Quran dalam kondisi haid? Gimana solusinya? ما حكم المرأة الأجنبية تصلي مع رجل وهي هما الإسلام. يعني إذا لم تكن هناك خلوة، يعني مثلا في مصلى والباب مفتوح مثل
الأماكن العامة أحيانا في بعض المحلات فيها مصلى مفتوح في مكان للرجال والنساء، هو يصلي إمام وهي تصلي مقتدية به أجنبية عنه، وما في خلوة، ما في خلوة، يعني الباب مفتوح ممكن أي واحد يدخل ولم تحصل فتنة، ما في إشكال، هذا جائز بشرط عدم الخلوة وعدم الفتنة. Ustaz Rafiq bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita sholat dengan seorang laki-laki yang mana dua orang ini bukan mahram? Maka beliau menjawab bahwasanya seorang laki-laki sholat dengan wanita yang bukan mahramnya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat dua. Pertama, tidak khalwah, maksudnya di tempat yang terbuka, misalnya di tempat umum misalnya, itu kan terbuka umum, maka nggak apa-apa. Kalau di ruangan misalnya itu yang nggak boleh. Ya, di kamar misalnya nggak boleh. Kalau selama tempat umum atau tempat terbuka nggak ada khalwah, ya maka nggak apa-apa. Kemudian syarat kedua adalah nggak ada terjadinya fitnah. Ya, terjadinya fitnah atau apa namanya? Fitnah. Ya, kata orang nanti gitu. Ya, maka nggak apa-apa. Pertama, nggak ada khalwah, tempatnya terbuka bukan tempat tertutup. Kemudian kedua adalah nggak ada kata orang nanti gitu. كيف للمرأة الحفظ للقرآن عندما تحفظ؟ نعم، هذا يعني المرأة الحائض عند الشافعية يجوز أن تقرأ القرآن بنية الذكر، يعني عندما تقرأ القرآن تقول أنا الآن نويت الذكر، كما تقول سبحان الله والحمد لله، فتقرأ القرآن بنية الذكر، هذا يجوز. لكن الأفضل أن تقلد المذهب المالكي. المالكية عندهم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في حالة حيض ولو كانت لغير المراجعة ولو لم تكن حافظة. أي امرأة حائض يجوز عند المالكية أن تقرأ القرآن بشرط ألا تمس المصحف، لا تحمل المصحف، ممكن يكون مصحف مفتوح وتقرأ منه لا تمسه، وأيضا بشرط أن يكون العذر موجود، يعني إذا انقطع الدم واستطاعت أن تغتسل لا تقرأ. فعند المالكية المرأة الحائض والنفساء يجوز أن تقرأ القرآن بشرطين: لا تمس المصحف، هذا الشرط الأول، الثاني أن يكون العذر قائما، يعني الدم حاصل. أما إذا انقطع الدم واستطاعت أن تغتسل لا تقرأ حتى تغتسل. Ustaz Rafiq bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita ketika saat haidnya untuk membaca Al-Quran? Maka beliau menjawab dengan dua mazhab, ya. Beliau menjawab dengan mazhab. Pertama, mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya seorang wanita yang haid itu boleh dia membaca Al-Quran, tapi dengan syarat dengan dia niat berzikir, ya. Dengan dia niat berzikir. Nanti ketika dia membaca Al-Quran tersebut dia berniat seakan-akan dia membaca seperti subhanallah walhamdulillah, ya. Itu di mazhab Syafi'i harus berniat berzikir, boleh. Tapi kata beliau akan lebih baiknya kita mengikuti mazhab Maliki, yang mana dalam mazhab Maliki itu disebutkan bahwasanya seorang wanita itu boleh dia membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid, tapi dengan dua syarat. Pertama, seorang wanita tersebut tidak menyentuh Al-Quran itu, ya, tidak menyentuh Al-Qurannya, ya. Boleh dia membacanya tapi jangan sampai menyentuh Al-Qurannya. Kemudian kedua adalah syaratnya adalah harus uzurnya wanita itu maksudnya darahnya masih keluar. Tidak dengan bila mana darahnya sudah berhenti keluar, ya, dan dia belum mandi, sana nggak boleh. Tapi selama darahnya masih keluar, ya, maka dia boleh membaca Al-Quran. Itu syaratnya di Maliki. Itu ada dua. Pertama, jangan memegang Al-Qurannya. Kemudian darahnya masih keluar. Kalau darahnya sudah terputus dan belum dia mandi, jangan sampai membaca Al-Quran. Ada lagi? Mana yang lebih utama bagi seorang wanita, seorang istri, apakah mengurus keluarga, anak-anak, atau berusaha karir?
يعني هذه المرأة إذا كانت ليست مضطرة للعمل هناك من ينفق عليها الأفضل أن تبقى في البيت دائما مع الأولاد، تربي الأولاد، تعتني بهم وبأمور الزوج والبيت، هذا أفضل بكثير من العمل. Bapak bertanya, bagaimana seorang istri itu, mana yang lebih baik baginya? Apakah mengurus keluarganya atau bekerja? Maka Syekh menjawab bahwasanya seorang wanita itu ketika enggak dalam keadaan darurat maksudnya ada seseorang yang menafkahi dirinya maka yang lebih afdal bagi wanita ini adalah diam di rumah dan mengurus keluarganya, mendidik anaknya. Itu intinya, selama ada di sana ada yang menafkahinya itu, dan enggak dalam keadaan darurat. Yang lebih baik adalah dia tetap diam di rumah sambil mendidik anaknya, mengurus suaminya. Itu jawab beliau. Lagi. إحدى الصحابيات سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الصحابة الرجال يجاهدون ويحجون ويفعلون الأعمال وصلاة الجماعة وغيرها، ونحن النساء نجلس في البيت. فقال لها إن يعني حسن تبعل المرأة لزوجها، يعني أن تحسن المعاملة والإكرام لزوجها، قال هذا يعدل ذلك كله، يعني يعدل الجهاد والحج والجمعة، كل أعمال الرجال تحصل عليها المرأة إذا أحسنت إكرام زوجها. Disebutkan bahwasanya salah seorang sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaum laki-laki itu pergi berjihad, sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, ini dan itu di luar rumah. Lalu bagaimana kami yang seorang wanita yang hanya berdiam diri di rumah? Apakah kami bisa mendapatkan pahala seperti pahala mereka kaum laki-laki? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, wanita ketika dia berdiam diri di rumahnya sambil mengurus anak-anaknya, berbuat baik kepada suaminya, itu amalannya itu sudah menyamai pahala orang yang berjihad, pahala laki-laki yang keluar berjihad di sana, pahalanya sama. Intinya syaratnya adalah dia hubungannya baik dengan suaminya, mengurus suaminya dengan baik, anak-anaknya, itu pahalanya sama. Satu. Ada lagi ya, Pak? Kayaknya 2 sama Kak Ustaz Rizky. Satu. Lagi 2 soal ya. Bisa, insyaallah kalau ada pertanyaan lagi, insyaallah bisa subuh kita lanjutkan ya. Karena beliau mungkin masih capek banget ya, belum nyampe berangkat dari sana, habis ngajar tadi ya, dari pagi ngajar terus langsung berangkat ke sini, macet tadi ya. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Kalau ada pertanyaan disimpan. Insyaallah sekarang kita cukupkan lagi 2 pertanyaan. Ini khusus dari tamu, mungkin yang dari luar. Oh iya. Bagaimana Syekh biar anak bisa menjadi anak yang soleh dan solehah agamanya? Kedepannya kan kita tidak tahu, takdir kan bisa orang tuanya yang lebih dahulu meninggal kan. Terus bagaimana amalan apa saja yang harus dilakukan? Hah? Enggak. Ini soalnya nih, bagaimana amalan untuk biar anak menjadi anak yang soleh dan solehah? Ya coba satu. Amalan orang tuanya. Iya. Ya buat orang tuanya. Meninggal. Biar anaknya نعم الآن يعني هذا سؤال مهم، صلاح الأولاد. ماذا يفعل حتى يكون أولاده في 3 أمور. أولا يطعم أولاده الحلال ويكثر الدعاء لهما
ويكون هو صالحا ويصلح نفسه لأنه جاء في الحديث ربي عز وجل ماذا قال في القرآن وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الآباء تصلح الأبناء. هذه أهم 3 أمور: يطعمهم الحلال، يكثر الدعاء لهم، وهو يصلح نفسه ويكون من أهل التقوى والاستقامة والصلاح. لذلك أحد التابعين يقول لولده سيدنا سعيد بن جبير كان يقول إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني أنا سأكون صالحا حتى تكون أنت صالحا. Ada yang bertanya, bagaimana amalan agar anak-anak soleh? Maka beliau menjawab, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, kata beliau. Ya. Nah, caranya adalah dengan 3 perkara. Pertama adalah dengan memberikan anak tersebut makanan yang halal, memberikan anaknya makanan yang halal. Kemudian kedua, memperbanyak doa untuk anaknya tersebut. Kemudian ketiga adalah dengan orang tuanya yang menjadi soleh terlebih dahulu. Ya, orang tuanya yang harus berusaha menjadi soleh dulu. Insya Allah kalau orang tuanya soleh, anaknya akan mengikuti. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, wa kana abuhuma sholiha. Ya, dan adalah orang tuanya dahulu adalah orang-orang soleh. Maka karena kesolehan orang tuanya, anaknya pun menjadi soleh. Disebutkan di dalam satu hadis bahwasanya salah satu sahabat berkata bahwasanya aku ingin memperbanyak solatku demimu wahai anakku, karena dengan aku memperbanyak solatku akan berefek padamu gitu. طبعا ولا بد بعد ذلك عندما يكبر أن يعلمه يربيه على الأخلاق والآداب ويعلمه الصلاة والطهارة والأعمال الخير وينصحه ويوجهه. لابد من التربية. تلك الأمور أسباب، وهذه التربية أهم شيء أيضا. التربية الحسنة هذا أهم شيء. 3 perkara tadi adalah perkara yang sebab doang, jalannya doang. Dan yang terpenting dari itu adalah ketika orang tuanya, ketika anaknya nanti sudah besar, hendaknya orang tuanya ini mendidik anaknya, mengajarkan anaknya akhlak yang baik, perilaku yang baik, bagaimana beribadah, bagaimana ini dan itu. Itu yang terpenting, mengajarkan anaknya ketika dia sudah dewasa. Adapun yang 3 perkara tadi, memberikan anaknya makanan yang halal, mendoakannya, kemudian dia menjadi soleh, maka itu adalah sebab. Dan yang terpenting itu adalah ketika sudah besar anaknya harus dididik, harus diberikan pendidikan yang bagus. Kita aja Fi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك في الحاضرين وأولادهم وأهليهم وأموالهم وذويهم. بارك لأهل هذه الدار، بارك لهم في أموالهم وفيما آتيتهم من خيرات الدنيا والآخرة، واجعلنا وإياهم شاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, insya Allah acara pada malam hari ini kita cukupkan, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok subuh ya. Jadi kalau ada para jamaah yang memiliki